अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो में कुरैश की पार्लियामेंट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की ख़तरनाक साजिश के बारे में जानना शुरू किया था। इस वीडियो में हम सीरतुन-नबी के इस सफ़र को वहीं से आगे लेकर चलेंगे। ये सीरतुन-नबी की पूरी सीरीज़ अर्रहीकुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन-नबी का एक ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की जालिमाना करारदाद तय हो गई, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपको कुरैश की साजिश से आगाह किया और बताया कि अल्लाह ताला ने आपको अब मक्का से हिजरत करने की इजाज़त दे दी है। साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात अपने उस बिस्तर पर ना सोए जहां अब तक सोते आए थे। इस इतलाक़ के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए ताकि उनके साथ हिजरत के सारे मराहिल और प्रोग्राम तय कर ले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, दोपहर के वक्त हम लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में बैठे हुए थे कि किसी ने आकर कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांके हुए आ रहे हैं। ये ऐसा वक्त था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इस वक्त ज़रूर किसी अहम मामले की वजह से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अंदर आने की इजाज़त मांगी। उन्हें इजाज़त दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। फिर आपने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम्हारे पास जो लोग हैं उन्हें बाहर भेज दो। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, यहाँ सिर्फ मेरे घर वाले ही हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे हिजरत करने की इजाज़त मिल चुकी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके साथ हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे। इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुशी से कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए अल्लाह के रसूल। इसके बाद हिजरत का पूरा प्रोग्राम तय कर लिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ ले आए और रात होने का इंतज़ार करने लगे। उधर कुरैश के बड़े मुजरिम अपना सारा दिन मक्का की पार्लियामेंट दारुन नदवा में पहले पहर तय की गई करारदाद पर अमल की तैयारी में गुजार चुके थे। इस मकसद के लिए उन अकाबिर मुजरिमीन में से 11 सरदार मुंतखब किए गए, जिनके नाम ये है, अबू जहल बिन हिशाम, हकम बिन आस, उक़बा बिन अबू मुएत, नज़र बिन हारिस, उमैया बिन खल्फ, जमा बिन असवद, तुऐमा बिन अदी, अबू लहब, उबई बिन खल्फ, नुबैह बिन हिजाज और उसका भाई मुनब्बा बिन हिजाज। इब्न इसहाक का बयान है कि जब रात थोड़ी अंधेरी हो गई तो ये लोग घाट लगाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठ गए ताकि जब आप सो जाएं तो ये लोग अचानक हमला कर दें। इन लोगों को पूरा यकीन था कि उनकी ये नापाक साजिश ज़रूर कामयाब होगी। यहाँ तक कि अबू जहल ने बड़े गुरूर और मजाक उड़ाते हुए अपने साथियों से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम लोग उन पर ईमान ले आओ और उनकी पैरवी करो तो तुम अरब और अजम के बादशाह बन जाओगे। फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए उर्दन के बागात जैसी जन्नतें होगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो उनकी तरफ से तुम्हारे अंदर ज़िबह के वाक़यात पेश आएंगे। फिर तुम मरने के बाद उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें जलाए जाओगे। और अबू जहल ने इन बातों को इस्तेहज़ा के अंदाज में कहा। बहरहाल इस साजिश के निफाज के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, इसलिए ये लोग रात भर जाग कर वक्त का इंतज़ार करते रहे। लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है, उसी के हाथ में आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है। वो जो चाहता है करता है, जिसे बचाना चाहे
کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہی کام کیا جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ ترجمہ: وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دے یا قتل کر دے یا نکال باہر کرے، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلانے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 30۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی تیاری کے باوجود ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ یہ چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیری اور ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، اور ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نام کے پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر مہاجرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ان کے پاس ایک غیر متعلقہ شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس نے کہا، آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنا کام کر گئے۔ انہوں نے کہا، باخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین حیران ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تو دوستو، آگے کے واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔